ni wakongomani ambao tunajaza madroit fondamentaux za nchi ya Kongo, sababu Kongo ilizaliwa ikikuta sisi tumo katika udongo huo. Hatukuomba kuishi Kongo, Kongo ilikuja kuzaliwa mwaka wa 1885, sisi tukuweko Kongo, lakini na tulikuwa na madroit sawasawa wengine. Kuna wenzetu ambao walikuwa na masheferi ile wanaita bwami wakati huo, lakini wa Belgiji ndio walikuja kuianile kwa mwaka 1933. Wakati walianile zile masheferi ni sawa ile wakati walitupea kwa ndugu zetu ambao tuliishi nao wa makabila zingine, wakaanza sasa kusema ninyi hamuna utawala, ninyi hamuna utawala, ninyi hamuna utawala, na ile ikawa chanzo cha kutupiganisha. Tukaishi hadi rebellion muleliste kwa mwaka wa 1964. Hiyo rebellion ilianza, lakini wakati huo kulikuwa government ambayo inashughulika na wakaaji, inapenda wakaaji wote. Wakati tulikimbilia kwa government ili tuhifadhi na tukaishi sawa wakongomani wengine. Tukaanza, tunapenda tuseme sasa kwa hii vita ya sasa ya 2019 2019. Wakati huo mimi nilikuwa katika watawala wa sekteri ya Itombwe kwa zone ya Mwenga. Nilivivre maefe zote na macho yangu na akili yangu na kinywa changu. Askari wakati vita ilifika mwezi ya 5, tulishambuliwa mara ya kwanza na Red Tabara na Maimai. Hiyo wakati FARDC ilikuwa bado kuingiza mkono wake katika vita hiyo. Wakati tulishambuliwa na Red Tabara na Maimai, tulifanya recours kwa FARDC. FARDC ikaja ikakampe kila fasi, tukatia FARDC kwa kila mwingine ambao wanajua eneo la sekteri ya Itombwe. FARDC ilikuwa Kipupu, FARDC ilikuwa Makutano, FARDC ilikuwa Tubangwa, FARDC ilikuwa Lubunga, FARDC ilikuwa Kwiruru, FARDC ilikuwa Mwibakura. FARDC ilizunguka nafasi yote, lakini wakati tulifikisha FARDC hapo, ndio wakati mambo ilitamuka. Maijimaji wanakuja wanalala kwa kambi ya FARDC, kisha asubuhi yake wanapora ngombe, wanabeba en presence ya FARDC. Mimi mwenyewe nilikuwa katika watu ambao walikwenda kuona makamanda wa FARDC kila wakati. Wakati tulienda kuwaambia ngombe zinaenda ndizo hizi a quelques metres, wanasema hatuna oda ya kupiga risasi, hatuna oda ya kufuata ngombe, hatuna oda ya kufanya vita na wale watu. Kumbe ilikuwa etat major ambayo ilikuwa na ile mbinu ya kutushambulia. Etat major ya Kinshasa iliwaambia msisubutu hata siku moja kupiga hatua ya vita bila ordre ya FARDC national. Wakakaza ile sheria. Ndio maana walikuwa wanatuambia heti sisi hatutafanya usaidizi wowote, tunangoja ordre kutoka Kinshasa. Watu wanaporwa, watu wanakufa, watu wananyanganywa mali zao. Kisha wakatufukuza sisi kwa sekta ya Itombwe, tukaenda kwa centre ya Minembwe. Tulipofika mauaji yaliendelea, uporaji uliendelea. Ninaweza nikaseme watu ngapi waliuliwa na FARDC. Lutiriri za Bibogo anapigwa masasi kijana pale Mikenge,
en plein air na FRDC wanampiga masasi. Wamama wane na kijana wanapigwa masasi pale mbele ya etat major ya brigade. Wamama wawili wanaenda kuangalia chakula cha watoto, wanapita kwa kambi ya FRDC. FRDC wanawaambia mwende, hakuna shida. Kumbe walitega mitego hapo. Wamama walifika, waliuliwa na walikatwa viungo. Siwezi kupresence yangu hawa wamama mimi niliwazika. Kesho yake wanaua mtoto kijana wa 13, wanamkuta mngombe, wanakata mkono wake, wanakuja wako wanaonyesha ona. Walikuwa wanasema sisteme ya kusema tukusili sabino. Mjue Lingala inasema tutawamaliza. Tukusili sabino, tutawamaliza. Maana yake na wenyewe wanabakia wangali watamalizika. Siku moja niliona maimai wanafika kuchukua ngombe za village Rutigita. FRDC ikakimbia kusudi wawapatie njia. Mimi nilikuwepo nikiona, na wakati watoto walitaka kusaidia zile ngombe zisiende, majimaji waliwapiga masasi na FRDC inawapiga kusudi wasiende kurudisha ngombe. Siku makutano, ngombe za Mibunda zinanyanganywa mingi, karibu ngombe 2000, na zangu zilienda katika hizo ngombe. Walikuja wakakimbilia, waberge wakakimbilia kwa FRDC. Wakati walikimbilia hapo, FRDC napiga masasi kusudi warudie. FRDC ni mojawapo katika watu ambao walishughulika kwa mauaji na vita ambavyo vilifanyika kwetu. Shida kubwa ambayo tunayo ni kuomba ambao wanaweza kutusaidia, kututetea ili tuweze kupata haki na kifo, na ile kifo tuweze kusimama kwa kabila moja. Tuko watu sawa, tunahitaji maisha, tunahitaji usalama, tunahitaji kuishi sawa wengine, na tunahitaji kufunga na kuzaa sawa kwa wamani wengine. Ni sawa, ilianza kwa 2017 hadi leo, na wenye wanabakia ni Mungu tu ambaye anachunga, lakini watu wangerekebisha. Ndio amani, ikiwa tunaona tunafunguka hapa na Kenya, amani ikiwa tutarudi na mwenye tabaki itakuwa kwa hiari yake. Kwa leo leo tunatembea kwa amani kusudi tutoe shida zetu, na wale wote ambao watatusikia waweze kutusaidia. President wa Burundi ni president wa Afrika. President wa Burundi Ndayishimiye wanakataka hadithi kwetu eti fimbo ambayo inapiga jirani yako uitupilie mbali. Hii fimbo ambayo anatupiga na anaichunga kwake, kesho naye itampiga. Tafadhali atuachie amani, arudi abakie huko kwake. Na yeye ndiye anaongoza Afrika saa hizi. Yeye ndiye anaongoza Afrika saa hizi, na wengine sasa ambao wanatumika naye, wa president wa Afrika wamuangalie. Mtu anaweza kuongoza Afrika na ile hali ya kuchambulia nchi zingine. Majina malizia majina. Kwesa Jose ni mbili. Kwesa Jose ambaye alikuwa chef de poste wa eneo la Ituri.